तो हेलो मित्रों, गांधीधाम थी राधनपुर जवा माटे कई कई बसों से केटला वागे निकळवानी छे, कया स्टेशन पर थईने निकळवानी छे, जेनुं लाइव लोकेशन जोई शको छो अने टाइम टेबल पण आरामथी जोई शको छो आ विडियोनी अंदर। तो खास विडियोमां बनाई रहेजो। चेनलनी अंदर नवा छो, एसटी बसने लगती कोईपण माहिती जोईए छे तो दरेक माहितीना विडियो तमने गुजरातीमां मळी रहेशे। चेनलने सब्सक्राइब कर लेजो। तो चलो विडियोनी आपणे शरूआत करीए। गांधीधामथी राधनपुर जवा माटे कई कई बसों छे ने केटला वागे निकळे छे। तो पहला नंबरनी छे मित्रों भुज थी पालनपुर एक्सप्रेस, जो भुज थी निकळे छे 11:38 अंजार तमने मळशे 1:03, आदिपुर तमने मळशे 1:38 अने गांधीधाम तमने मळशे 2:24। भचाउ 5:37, सामखियाળી 7:16, आडेसर 1:11, राधनपुर 8:35, थरा 11 वागे, डीसा 3:32 अने पालनपुर 6:04 मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी वात करीए अंजार थी चाणस्मा छे 2:10 निकळे छे एक्सप्रेस। आदिपुर तमने मळशे 2:25, गांधीधाम 2:40, भचाउ 3:30, राधनपुर 7:20, समी 7:55, हारीज 8:20 अने चाणस्मा 8:50 तमने मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी मित्रों बात करिए भुज थी बाड़मेर छे, केटला वागे निकळे छे, क्यां थईने निकळवानी छे ए जोईए। गुर्जर नगरी छे, 2 वागे निकळे छे भुज थी। अंजार तमने मळशे 2:50, आदिपुर 3:15, गांधीधाम 3:25, भचाउ 4:10, सामखियाળી 4:50, आडेसर 5:05, होटल श्री चामुंडा कृपा रेस्टोरंट 5:50, वाराही 5:55, राधनपुर 7:10, भाभर 7:30, थराद 9:20, खोड़ा 10:25, सांचोर राजस्थान 10:35 अने बारमेर राजस्थान 12:45 तमने मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी मित्रों बात करिए भुज थी हारीज, तो केटला वागे निकळे छे 2:30 निकळे छे एक्सप्रेस। भुज थी निकळे छे 2:30, जो तमने अंजार केटला वागे मळशे ए जोईए। तो अंजार तमने मळशे 3:25, आदिपुर 3:45, गांधीधाम 4 वागे, भचाउ 5:05, सांतलपुर 6:55, राधनपुर 8:45, समी 9:20 अने हारीज 9:45 तमने मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो भुज थी महेसाणा छे ए पण मित्रों केटला वागे निकळवानी छे ए जोईए। तो भुज थी निकळे छे 3:30, गांधीधाम तमने मळशे 4:20, राधनपुर तमने पहोंचाडशे 5:20 एक्सप्रेस छे, हारीज 5:30 अने महेसाणा 11:30 तमने मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो आगळनी मित्रों बात करिए अंजार थी हिम्मतनगर छे, जो एक्सप्रेस छे 4 वागे निकळे छे अंजार थी। आदिपुर तमने मळशे 4:10, गांधीधाम 4:25, भचाउ 5:20, सामखियाળી 5:40, आडेसर 6:20, सांतलपुर 7:20, राधनपुर 45, हारीज 9:55, चाणस्मा 10:25, महेसाणा 11:15 अने हिम्मतनगर 1:10 तमने मित्रों पहोंचाड़ी देशे। तो माताना मढ़ थी मोड़ासा छे गुर्जर नगरी, केटला वागे निकळे छे माताना मढ़ थी गुर्जर नगरी 2:45, नखत्राणा तमने मळशे 2:45, अंजार 4:45, गांधीधाम 5:45, राधनपुर
8:15 મહેસાણા 9:45 વિસનગર 10:45 વિજાપુર 11:45 હિંમતનગર 2:15 અને મોડાસા 4:55 તમને મિત્રો પહોંચાડી દેશે। તો ભુજથી ભિલોડા છે સ્લીપર, તો કેટલા વાગે નીકળે છે ભુજથી એ જોઈએ। 4:30 અંજાર તમને મળશે 5:30, આદિપુર 5:40, ગાંધીધામ 5:50, ભચાઉ 6:30 અને રાધનપુર 9:50 પહોંચાડશે। આગળની વાત કરીએ હારીજ 11:10, પાટણ 11:45, ઊંઝા 12:30, વિસનગર 1:20, વિજાપુર 2:05, હિંમતનગર 2:40, મોતીપુરા 2:50 અને ભિલોડા 4 વાગે તમને મિત્રો પહોંચાડી દેશે। તો આગળની વાત કરીએ માતાના મઢથી હિંમતનગર વાયા વિજાપુર 4:15 નીકળે છે એક્સપ્રેસ। નખત્રાણા તમને મળશે 5:15, ભુજમાં છે 6:10, રતનાલ 7:10, અંજાર 7:23, આદિપુર 7:50, ગાંધીધામ 8:05, ભચાઉ 8:55, સામખિયાળી 9:30, તો સાંતલપુર 11:55, રાધનપુર 12:50, સમી 1:40, હારીજ 2:05, ચાણસ્મા 2:35, મહેસાણા 3:30, વિજાપુર 4:05, હિંમતનગર 4:45 તમને મિત્રો પહોંચાડી દેશે। તો વધુ કોઈ પણ એસટી બસની તમારે માહિતી મેળવવી છે તો આપણી ચેનલમાં દરેક વિડીયો બનાવેલી છે, તમે જઈને ચેક કરી શકો છો। અને એપ્લિકેશનની મિત્રો વાત કરીએ તો એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી મળી રહેશે। GSRTC લાઈવ ટ્રેકિંગ આ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી મળી રહેશે।